Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in, tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6 di hari ke-23 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Maudu tema hari ini yaitu fi Makkah, di Mekah. Mungkin awalan kita baca al-mufradatnya ya. Kata baru. Laqad najahtu. Laqad untuk menunjukkan tahqiq atau taukid. Sungguh. Sungguh. Najahtu fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Laqad selepasnya fi'il madi menunjukkan taukid atau tahqiq. Sungguh Saya telah lulus. Telah lulus. Ya, sungguh saya telah lulus. Telah lulus belajar, telah berhasil. An-natijatu. Natijah hasil raportnya. Raport hasil natijah. Sa'uqaddimu laka. Fi'il apa nih? Uqaddimu. Fi'il mudhari'. Mudhari' ada sin. Istiqbal. Istiqbal. Saya akan memberikan. Ya, saya akan memberikan. Laka. Kamu. Kepadamu. Saya akan memberikan kepadamu. Mempersembahkan, memberikan. Sa'uqaddimu laka. Satabda'ul utlatu. Mudhari' lagi. Tabda'u. Satabda'u. Al-utlah. Utlah apa? Keluarga. Bukan. Liburan. Liburan. Cuti. Satabda'u akan dimulai. Liburan akan dimulai. Liburan akan dimulai. Satabda. Li'ada'il haji. Lam harfu jar. Lam harfu jar. Menunjukkan alasan li'ada untuk menunaikan haji. Li'ada'il haji. Laqad lagi. Laqad hajaztu. Sungguh aku telah memesan. Hajaztu. Memesan. Membuat booking, memesan. Hajaztu. Saya sudah membooking. Kalau tadi najahtu. Sungguh saya telah lulus. Hajaztu memesan. Hajaza fi'il madhi juga. Hajaztu. Kemudian Sa'usyahidul ka'bata. Usyahidu. Melihat, menyaksikan. Saya akan melihat. Saya akan menyaksikan Ka'bah. Mudhari' juga ada sin harf istiqbal. Hal ta'riful haji? Apakah kamu mengetahui haji? Ta'rifu muta'addi. Hal ta'rifu Hajja maksudnya. Apakah kamu mengetahui ibadah haji? Apakah kamu mengetahui ibadah haji?
Hal ta'riful hajja? Laqad lagi. Laqad darasna. Sungguh kami telah belajar. Belajar. Hissatuddin. Hissatuddin. Jam pelajaran Jam pelajaran agama. agama. Mata pelajaran atau jam pelajaran agama. Jadi kita ulang tanpa diartikan. Laqad najahtu. An-natijatu. Sa'uqaddimu laka. Nah, Satabda'ul utlatu. Bi'ada'il hajji. nah. Laqad hajaztu. Nah, Sa'usyahidul ka'bata. sah. Hal ta'riful hajja? Laqad darasna. Hissatuddini. Ini kita baca ulang. Maudu'nya Maudu'nya di Makkah. nah, di Makkah. Ada al-hiwar baina al-ibn wal ab. Ayah dan anak. Fi Makkah al-hiwar al-ibnu. Laqad najahtu fil imtihani ya abi. Wa hazihi hiya najihatu. Sesungguhnya saya telah lulus pada ujian ini wahai ayahku. Dan ini hasil dan ini rapornya. Rapornya tuh, anaknya menyerahkan hasil lulusannya. Raportnya ya. Nah, Al-abu. Masya Allah. Hazihi natijatun mumtazatun. Sa'uqaddimu laka hadiyatan qayyimatan. Masya Allah. Ini nilai yang bagus. Nah, sangat bagus, mumtazah. Ini nilai yang sangat bagus. Saya akan memberikan hadiah yang qayyimah, yang berharga. Saya akan memberikan hadiah yang berharga. Al-ibnu. Syukrani abi, terima kasih ya abi, terima kasih ya ayahku. Satabda'ul mutlatu fil usbu'il qadimi. Liburan yang akan datang. Liburan yang akan dimulai pada pekan ini, liburan akan dimulai pada minggu depan. Pada minggu depan. Al-abu. Sanazhabu ila Makkata li'ada'il hajji. Laqad hajaztu lisafari bit-thairati. Kita akan pergi ke Makkah untuk mengadakan haji. Untuk menunaikan haji. Sesungguhnya saya telah memesan untuk bepergian dengan pesawat. Al-ibnu. Haza khabarun jamilun li'annani sa'usyahidul ka'bata wal masjida an-nabawiyah. Ini berupa kabar yang bagus karena saya ingin menyaksikan Ka'bah masjid. Karena saya akan menyaksikan Ka'bah dan Masjid Nabawi. Hal ta'riful hajja jayidan? Apakah kamu mengetahui haji dengan baik? Apakah kamu mengetahui haji dengan baik?
Al-Ibnu. Naam, laqad darasnal hajja fi hisatid dini. Ya, sesungguhnya haji di mata pelajaran agama. Kami telah pelajari haji, tentang haji di jam pelajaran agama. Al-abu. Ala kulli hal, ala kulli halin. Hmm. Hunaka kitabun fil maktabati anil haji. Ala kulli hal. Di semua keadaan. Ala kulli hal. Bagaimanapun kondisinya. Bagaimanapun kondisinya, di sana ada sebuah buku di perpustakaan tentang haji. Syukron ya Abi. Sa'aqra'u jayidan. Sa'aqra'uhu jayidan. Terima kasih wahai ayahku, saya akan membacanya dengan baik. Nah, gitu. Kembali ke kitabnya kan? Kitab tentang hadis. Sa'aqra'uhu. Ya, baca ulang tanpa diartikan. Fi Makkah. Fi Makkah. Al-Hiwar. Laqad najahtu fil imtihani ya abi. Wa hazihi hiya natijatu. Masya Allah. Hazihi natijatun mumtazatun. Sa'uqaddimu laka hadiyatan qayyimatan. Syukran ya abi. Wasatabada'ul utalatu fil usbu'il qadimi. Sanazahabu ila Makkata lil ada'il haji. Laqad hajaztu lis safari bit-ta'irati. Hadza khabarun jabilun li'annani sa'ushahidul ka'bata wal masjida an-nabawiyya. Hal ta'riful hajja jayidan? Naam. Laqad darasnal hajja fi hissatid dini. Ala kulli hal. Hunaka kitabun fil maktabati anil haji. Syukran ya abi. Sa'aqra'uhu jayidan. Syukran. Kamu Aiza bagus. Ustaz. Oke, Om. Mau Kardina kita praktekkan berdua ya. Iya, Ustaz. Ana al-ibnu. Laqad najahtu fil imtihani ya abi. Hadhihi hiya an-natijatu. Masya Allah. Hazihi najijatun mumtazatun. Sa'uqaddimu laka hadiyatan qayyimatan. Syukran ya abi. Wa satabda'ul utlatu fil usbu'il qadimi. Sanashabu ila Makkata di ada'il haji. Laqad hajjajtu lis-safari bit-ta'irati. Hadza khabarun jamilun li'annani sa'ushahidul ka'bata wal masjidan nabawiyyah. Hal ta'riful hajjah jayidan? Na'am, laqad darasna al-hajja fi hissatid dini. Ala kulli halin hunaka kitabun fil maktabati anil haji. Syukran ya abi, sa'aqra'uhu jayidan. Gantian Mukardina al-ibnu. Laqad najahtu fil imtihani ya abi. Wa hadhihi hiya natijatu. Masya Allah. Hadhihi natijatun mumtazatun. Sa'uqaddimu laka hadiyatan qayyimatan. Syukran ya abi. Wa satabda'ul utlatu fil usbu'il qadimi. Sanadhabu ila Makkah
li'ada'il haji. Laqad hajaztu lis-safari bit-ta'irati. Hadza khabarun jamilun li'annani sa'usyahidul Ka'bata wal Masjidan Nabawiyah. Hal ta'riful hajja jayyidan? Na'am, laqad darasnal hajja fi hissatid dini. Ala kulli halin, hunaka kitabun fil maktabati 'anil hajji. Syukran ya abi. Sa'uqra'uhu Sa'aqra. ya, sa'aqra'uhu jayidan. Sa'aqra'uhu jayyidan. Syukran, Makarina, ahsanti Afwan. Musidqi. Nah, Ustaz. Dengan Ummu Dina mungkin bisa. Ummu Dina hadirah. Ya. Hadirah, Ustaz. Musidqi al-ibnu. Laqad najahtu fil imtihani ya abi. Wa hadhihi hiyan natijatu. Nah. Masya Allah. Hadhihi natijatun mumtazatun. Sa'uqaddimu laka hadiyatan qayyimatan. Nah. Syukran ya abi. Wasadabda'ul utlatu fil usbu'il qadimi. Sanadhabu ila Makkata li'ada'il hajji. Laqad hajjastu li safari bit-ta'irati. Nah. Hadza khabarun jamilun li'annani sa'usyahidul Ka'bata wal Masjidan Nabawiyah. Hal ta'riful hajja jayyidan? Na'am, laqad darasnal hajja fi hissatid dini. Ala kulli halin. Ala kulli halin hunaka kitabun fil maktabi anil hajji. Syukran ya abi. Sa'aqra'uhu jayidan. Nah, bagus. Ummu Dina al-ibnu. Laqad najahtu fil imtihani ya abi. Wa hadhihi hiya natijatu. Masya Allah. Hadhihi natijatun mumtazatun. Sa'uqaddimu laka hadiyatan qayyimatan. Nah. Syukron ya abi. Wa satabda'ul mutlatu fil usbu'il qadimi. Sanadhabu ila Makkata li'ada'il hajji. Laqad hajaztu lis-safari bit-ta'irati. Nah. Hada khabarun jamilun li'annani sa'usyahidul Ka'bata wal Masjida Nabawiyah. Hal ta'riful hajja jayidan? Na'am. Laqad darasnal hajja fi hissati dini. Ala kulli halin hunaka kitabun fil maktabi anil hajji. Nah, Syukron ya abi. Fil maktabati anil hajji. Nah. Syukron ya abi. Ya siapa tuh? Nah. Syukron ya abi. Sa'aqra'uhu jayyidan. Nah, ahsantum, bagus. Ummu Dina. Musidqi juga ada pertanyaan. Hiwarnya Nah, Ustaz. Ummu Dina mungkin soal. Belum begitu memahami bahwa sabar Tadi tahu baru hadir ya? nanti Baru hadir ya tadi ya? iya. Oke.
Kita bagi jumlah fi'liyah diawali dengan huruf sin istiqbal. Harf istiqbal Fadli al-misal. Al-misalu sanadhabu ila Makkata li'u'addiyal hajja. Linu'addiya. Linu'addiyal hajja. Nah, kami akan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jumlah fi'liyah kan? Nah, Ustaz. Sin harfu istiqbal. Nazhabu. Fi'il mudhari'un marfu'un bi dhammah. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun taqdiruhu nahnu. Ila Makkata Sibhul jumlah. Linu'addiya, lamnya lam apa ini? Alasan. Lam apa? Untuk alasan. Lam ta'lil. Lam ta'lil. Harfu jar dia sebenarnya lam ta'lil tuh. Nu'addiya fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mansubun Bil fathah. Penyebab mansubnya dia an gitu. Ada an yang disembunyikan setelah lam ta'lim. Li'an ya. Li'an. Ulangi ya. Nu'addiya fi'il mudhari'un mansubun bi'an. Bi'an. Annya mana? Mudmaratan. Bi'an mudmarah. Ba'dalami ta'lil. Ta'lil. Ulangi Nu'addiya fi'il mudhari'un mansubun bil fathah. bi'an. Salah, bentar. Fi'il mudhari'un mansubun bi'an mudmarah ba'da lam ta'lil. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu nahnu juga. Al-hajjah maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Nah, sekarang linu'addiya itu fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah sebagai masdar muawwal. Masdar muawwal. Nah, ini kita ganti dengan masdar sharihnya. Masdar sharihnya dari nu'addiya itu ada li'ada'il haji. Itu masdar sharihnya yang telah kita pelajari di DL2 itu. Ya, kita ganti menjadi sanadhabu ila Makkata li'ada'il hajjah. Li'ada'il haji pun bisa mudhaf ilaih gitu. Li'ada'il haji mudhaf ilaih. Li'ada'il haji. Mananya sama. Kita akan pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ini latihannya kita ubah fi'il mudhari' menjadi masdar sharih ya. Dari masdar muawwal menjadi masdar sharih. Nanti ada kasih tahu insyaallah. Wahid. Sa'adhabu ila al-maktabati li'aqra al-kitabi. Kitab maf'ul bih. Karena fi'ilnya aqra fi'il muta'addi. Fi'il ya, bukan isim. Li'aqra al-kitabah. Saya akan pergi
Saya akan pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Nah, aqra'a itu masdar muawwal. Masdar muawwal. Asalnya li'an Li'an aqra'u. aqra'a. Masdar sore dari qara'a qira'atun. Maka menjadi sa'adhabu ila maktabati li qira'atil kitabi. bagus. Li qira'atil kitabi. Qira'ah masdar sorry. Masih ingat nggak pembagian masdar? Yang itu apa? Hurujun. Huruf itu masdar Awal. Masdar sorry. Oh, sorry. Lupa Ustaz. Bentar Anda tampilin ya. Pembagian masdar menjadi dua. Masdar itu isim dia, yang menunjukkan makna tertentu tapi tidak ada kaitan dengan waktunya. Ini Mas Deki. Masdar adalah isim yang menunjukkan arti tertentu dan tidak terikat waktu atau masa. Berbeda dengan fi'il. Fi'il ada hubungannya dengan masa. Ada kaitan dengan waktu. Masdar enggak. Dan masdar terbagi menjadi dua. Masdar muawwal dan masdar sharih. Masdar sharih adalah masdar yang bentuk lafalnya sudah jelas. Nah, diambil dari fiilnya sudah jelas. Contohnya masdar sharih uridu qira'atul Qur'ani. Nah, itu dia. Qira'ah itu masdar sharih. Sudah jelas lafadznya. Qira'ah dari fiil madinya qara'a. Yaqra'u qira'atan. Masdar sharih jelas. Yang pertama ya. Sekarang masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Yang kedua, bentar. Tersusun dari huruf masdar, salah satunya an dan jumlah fi'liyah. Ya. Baca kita besarin dulu. Dua masdar muawwal adalah susunan kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah diantaranya an dan lam plus jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, kita di sini an jumlah fi'liyahnya uridu an aqra'al Qur'ana. An aqra'a itu an selepasnya mudhari' disebut masdar muawwal. Tersusun dari an dan mudhari' mansub aqra'a. Jadi Ummu Siddiqah boleh mengganti menjadi uridu qira'atal Qur'an. Masdar sharih. Boleh juga uridu an aqra'al Qur'an. Bisa bedakan Om? Insyaallah Ustaz. Bentuk masdar ini ya. Ini kesimpulannya nih Om. Kesimpulannya bisa kita lihat antara dua bentuk masdar. Ini Om. Perhatikan kalimat berikut ini. Uridu an aqra'al Qur'ana. Uridu qira'atal Qur'ana. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Ya. Yang sebelah kanan an aqra'a masdar muawwal. Sebelah kiri qira'ata masdar sharih. Gitu. Musdiki boleh baca yang ini, boleh baca yang itu. Ya. Ustaz. Ya. Nomor 1 ulangi ya. Sa'adhabu ila maktabati li aqra'al kitabah.
menjadi sa'adhabu ila maktabati liqira'atil kitabi. Nah, liqira'atil kitab. Isnan. Sayadhabu ila suqi liyashtariyal hadiyata. Dia akan pergi ke pasar untuk membeli hadiah. Nah, masdar sarihnya li syira. Syira. Syira'i berarti Ustaz. Syira. Membeli. Syira atau ishtira. Sayadhabu menjadi sayadhabu ila suqi li syira'il hadiyati. Nah, gitu. Mana yang salah? Thalatha. Sa'adhabu ilal hadiqati li usyahidal haywanati. Nah, saya akan pergi ke taman untuk melihat hewan-hewan. li usyahida masdar muawwal. Masdar sarihnya musyahadah. Menjadi sa'adhabu ilal hadiqati li musyahadatil hayawanati. Nah, musyahadah masdar sarihnya. Syahada yusyahidu musyahadatan. Arba'ah. Sayadhabu ilal mat'ami liyatanawalal asira. Dia akan pergi ke dapur untuk rumah makan. Ruang makan untuk minum. Untuk minum jus. Litanawula masdar muawwal. Masdar sarahnya tanawul. Menjadi sayadhabu ilal mat'ami litanawulil asiri. Gitu. Khamsah. Sayadhabu ilal matari liyastaqbilal walidahu. Dia akan pergi ke bandara untuk menyambut orang tuanya. Nah, liyastaqbila masdar muawwal. Masdar sarahnya istiqbal. Sayadhabu ilal matari li istiqbali walidihi. Nah, gitu, istiqbal untuk menyambut ayahnya. Satadhabu ilal mahaqqati lituwaddi'a ukhtaha. Dia akan pergi ke mana? Mahaqqati. Akan pergi ke stasiun untuk melepas kepergian saudarinya. Saudari lituwaddi'a masdar muawwal. Masdar surahnya taudi'i. Satadhabu ilal mahaqqati li taudi'i uhtihi. Utiha. Sab'ah. Sa'adhabu ilal mustashfa li azura sadiqi. Saya akan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi teman saya. Li azura masdar muawwal. Masdar sarahnya ziyarah. Sa'adhabu ilal mustashfa li ziyarati sadiqi. Nah, sama tuh. Li ziyarah, li azura. Sanadhabu ilal makkata linu'addiyal hajjah. Saya akan pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Menjadi sanadhabu ilal makkata li'ada'il haji. Li'ada'il haji. Baca ulang, langsung dijawab masdar sarihnya ya.
Fadli Om. Sa'adhabu ilal maktabati liqira'atil kitabi. Isnan sayadhabu ila suqi li syira'il hadiyati. Salasa sa'adhabu ilal hadiqati li masyahidatil hayawa. Li musyahadatil hayawanati. Nah, arba'ah. Sayadhabu ilal mat'ami litanawulil asiri. Khamsa Sayadhabu ilal matari li istiqbalil walidihi. Sittah Satadhabu ilal mahaqqati litawdi'i ukhtiha. Sab'a sa'adhabu ilal mustashfa li ziyarati sadiqi. Sanadhabu ila Makkata li ada'il haji. Nah, bisa Om ya mengenal dua bentuk masdar ya. Nah, Ustaz. Masdar sori dan masdar mu'awwal. Syukran. Wassalamualaikum. Apaan Ustaz? Mu'aiza langsung. Fadli. Wahid. Langsung jawabannya Ustaz. Boleh? Langsung jawabannya Om. Sya'azhabu ilal maktabati liqira'atil kitabi. Isnan. Saya zahabu ila suqi lishtira'il hadiyati. Salasa. Sa'azhabu ilal hadiqati limusyahadatil hayawanati. Arba'ah. Saya zahabu ilal mat'ami litanawulil ashiri. Khamsa. Saya zahabu ilal matari listiqbali walidihi. Sittah. Satazhabu ilal mahattati litawdi'il ukhtihi. Ukhtiha. Ukhtiha. Sab'ah. Sa'azhabu ilal mustasfa li ziyarati sadiqi. Samaniyah. Sanazhabu ilal makkata li ada'il haji. Bagus. Ada'il haji. Ada masdar. Masdar sore. Linu'addiya. Masdar mu'awal. Tersusun dari an dan fi'il mudhari'. Mudhari' ini masuk ya. Mansub. Nah, ada an. Annya disembunyikan an mudmarah. Nah, Ustaz. Syukran. Aiza. An dan mudhari' itu masdar awal. Lama kita belajar di DL kan? Nah, Ustaz. Aiza. Apaan? Fardina juga langsung. Wahid. Sa'ashabu hilal maktabati li qira'atil kitabi. Isnan. Saya sabu ila suki listira'il hadiyati. Salasa. Sa'ashabu ilal hadiqati li musahadatil hayawanati. Arba'ah. Saya sabu ilal mat'ami litanawulil asiri. Khamsah. Saya sabu ilal matari listiqbali walidahu. Walidihi mudhafun ilaih. Walidihi.
Sita. Kita tatasabu ilal mahattati li taudi'i uhtiha. Sab'a. Sasabu ilal mustasfa li ziyarati soditi. Soditi. Sadiqi. Na'am. Sab'a. Sanazhabu ilal makata li ada il haji. Na'am, li ada'il haji. Li ada'il haji. Lam tu harfu jar, ya. Ya. Lam harfu jar ada'i. Berarti isim majrur kan? Enam. Berbentuk masdar ini Masdar sore. tersoreh. Kalau linu addiya lam harfu jar lam ta'lil sama lah. Harfu jar juga lam ta'lil harfun mabni alal Mamnin alal kasri. kasri nu'addiya Nu'addiya fi'lun mudhari'un mansubun bi al mutmarata ba'da lam ta'lil. Nah, dalam ta'lil wal masdar mu'awwal min an wal mudhari' fi mahalli jar ismun Fi mahalli jar ismun majrur. majrur karena ada lam. Syukran mukardina Apa tadi? Mudina wahidun. Afwan. Dari tadi nggak tutup mic ya? Astagfirullahaladzim. Benar, Mas. Gimana ini Ustaz? Dibantu ya, soalnya belum begitu paham masdar. Boleh, Sa'adhabu ilal maktabati li aqra'al kitaba. Menjadi bagus. Saya akan pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Nah, itu alasannya. Betul. Ya. Lam alasan kan? Iya, lam ta'lil, lam alasan. Setelahnya mudhari dimansub li aqra'a gitu. Dimansub. Maksudnya dengan sebab adaan. Tapi annya mudmarah ba'da lami ta'lil. Ba'da lami ta'lil. Nah, sekarang kita ubah menjadi masdar sharih. Sa'adhabu ilal maktabati liqira'al kitabi. Nah, gitu. Liqira'atil lam harfu jar kan? Oh ya, liqira'atil kitabi. Nah, sama artinya. Saya akan pergi ke Makkah lagi. Ke perpustakaan. Saya akan pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Maknanya sama. Cuman bedanya sama. Bedanya bentuknya li'aqra'a masdar mu'awwal. Kalau yang li'aqra'il qiraati masdar sore. Apa tuh masdar sore? Masdar yang terlihat jelas, maksudnya yang langsung dari itunya apa ya? Langsung dari fiilnya. Fiil. Kalau masdar mu'awwal? Masdar mu'awwal terbentuk dengan susunan an dan fa'il, jumlah ismiyah apa ya tadi ya? Mudhari'nya. Oh ya. Dan fi'il mudhari' susunannya itu. Fi'il mudhari'. Pilih ya. Masdar sori. Masdar mu'awwal adalah susunan kalimat
Masdar mu'awal adalah susunan kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah, di antaranya an dan lam, plus jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, di sini contohnya an tuh. Uridu an. Oh, yang ini uridu an. Uridu an aqra al-Qur'ana. Oh, Saya ingin membaca Al-Qur'an. Nah, an aqra'a itu disebut masdar Masdar awal. masdar muawwal. Masdar mu'awal. Oh, mesti mu'awal gitu ya Ustaz ya? Boleh. Nggak Muawwal boleh aja. awal aja. Muawwal. Masdar mu'awal. Tersusun dari an, harfu masdar dan mudhari'nya. Mansub. Kalau kalau mufadina merubahnya menjadi masdar sore menjadi uridu kira. Uridu an kiro atal Qur'ana. Nggak pakai an lagi. Langsung uridu. Langsung ya. Uridu kiro atal Qur'ani. Gitu. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Nah, dua-duanya maknanya sama. Qira'ata masdar Masdar sore. Sore. Langsung dibentuk dari Berarti yang masdar sore itu menjadi mudhofun ilahi, Ustaz. Betul. Mulanya mudhof, setelahnya mudhofun ilaih. Iya, Ustaz. Yuk, kita coba ya. Nomor 2. Ya, Dan 2. Sayadhabu ila suqi liyastariyal hadiyata. Dia akan pergi. Dia akan pergi ke pasar untuk membeli hadiah. Nah, sekarang menjadi sorehnya syira. Sayadhabu Ila suqi lisyara'il hadiyati. Lisyira'il hadiyati. Nah, gitu. Maknanya sama, nggak beda. Oh iya, nah. Kalasa. Sa'adhabu ilal hadiqati li usyahidal haywanati. Saya akan pergi. Saya akan pergi ke kebun untuk melihat binatang. Nah, betul. Saya akan pergi ke kebun itu untuk melihat hewan-hewan. Saya akan pergi ke kebun itu untuk melihat hewan-hewan. Nah, kita ubah menjadi masdar sore. Sa'adhabu ilal hadiqati limusyahadatil haywanati. Nah, itu. Musyahadah masdar sore. Arba'ah. Sayadhabu ilal mat'ami liyatanawalal asiro. Dia akan pergi. Dia akan pergi ke rumah makan untuk minum jus. Menjadi Sayadhabu ilal mat'ami litanawulil asiri. Nah, itu. Tanawul. Khamsah. Sayadhabu ilal matori liyastakbila walidahu. Dia akan pergi ke bandara untuk menyambut kedua orang tuanya. Ayahnya, walid. Untuk menyambut ayahnya. Menjadi Sayadhabu ilal matori listiqbalil walidihi. Nah, sama. Listiqbal masdar sharih. Liyastaqbila masdar muawwal. Mahat
Abu ilal mahatoti lituwaddi'a ukhtaha. Ukhtaha. Dia akan Dia pergi akan pergi ke apa itu stasiun stasiun. Dia terminal akan pergi ke stasiun untuk melepas kepergian untuk melepas kepergian saudarinya. menjadi Satadhabu ilal mahatoti litaudi'i ukhtiha. sab'a Sa'adhabu ilal mustashfa li'aziro sodiki. li'azura. Li'azuro sodiki. Saya akan pergi Saya akan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi temanku. Membesuk, menjenguk. Menjadi Sa'adhabu ilal mustashfa li ziyarati sodiki. ziarah, masdar sore, ziarah. Ziarah masdar sore. Samaniyah. Satadhabu ila makata linuwaddiyal. Sanadhabu ila makkata linuwaddiyal hajjah. Kami akan pergi Kami akan pergi ke Mekah untuk pergi haji. untuk menunaikan Haji. Menjadi Sanadhabu ila makkata liada il haji. ada masdar sorehnya, nuaddiya masdar muawwal. Linuaddiya masdar muawwal. Muaddiya tersusun dari an dan mudhari'nya yang dimansub addiya. An zaid fi'il mudhari' gitu ya Ustaz ya. An itu harfu masdar. An harfu nasbin wa masdar ya. Masdar. Oh iya. An. Malam juga an apa ya? An. Malam semalam anna harfu taukid. Anna. Oh ya, an. Oh ya, na'am. Masya Allah. Syukran. Madinah. Syukran Ustaz. Umu Kardina, latihan terakhir ya. Masih ada waktu. Mudhari' lagi Om. Jumlah fi'li ya. Sa'uqaddimu laka hadiyatan qayyimatan. Artinya apa? Saya akan memberi hadiah untukmu. Saya akan mempersembahkan, memberikan. Saya akan memberikan untukmu hadiah yang bagus. Sebuah hadiah yang bagus. Sebuah hadiah yang berharga, qayyimah. Qayyimah bernilai, berharga. Sauqadimu sin harfu istiqbal. Mabniyun Mabniun ala fathi. Uqaddimu fi'l mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. wa fa'iluhu dhamir mustatirun taqdiruhu ana. Laka shibhul jumlah hadiyatan maf'ulun bih mansub. Uqaddimu tuh fi'ilnya muta'addi dia. Uqaddimu muta'addi, hadiyatan maf'ul bihi. Qayyimatan na'atnya mansub juga. Misal yang kita ganti Anta kitabun. Hadiah menjadi kitaban. Sa'uqaddimu laka kitaban qayyiman. Jadi kitaban mudzakkar qayyiman saja dia, naatnya tanpa tak marbudah.
Saya akan berikan kepadamu sebuah buku yang berharga. Ya, berharga, bernilai. Sekarang kita ganti domirnya huwa menjadi lahu. Lahu ya. Nah, Ustaz. Huwa nadzaratun. Ya. Sayuqaddimu laka. Nah, fa'il mudhari tetap ana fa'ilnya. Oh, gitu. Nah, Ustaz. Ya. Sauqaddimu laka. Bukan laka lagi. Lahu. Lahu. Nah. Ya. Sauqaddimu lahu nazaratan qayyimatan. Saya akan berikan kepadanya Saya akan memberikan kepadanya sebuah kacamata yang berharga. Harga. Nah. Nilai. Iya, qalamun. Sauqaddimu laha qalaman qayyiman. Saya akan berikan kepadanya Saya akan memberikan kepadanya sebuah pena yang berharga. Huma haqibatun. Sauqaddimu lahuma haqibatan qayyimatan. Saya akan berikan kepada keduanya Saya akan memberikan kepada keduanya sebuah tas yang berharga. hum daftarun. Sauqaddimu lahum daftaran qayyiman. Saya akan berikan kepada mereka Saya akan memberikan tulis yang berharga. hunna sa'atun. Sa'atun sauqaddimu lahunna sa'atan qayyimatan. Saya akan berikan kepada mereka Saya akan memberikan kepada mereka jam tangan yang berharga. antuma quratun. Sauqaddimu lakum Lakuma. Namtat. Sauqaddimu lakuma quratan qayyimatan. Saya akan berikan kepada kamu berdua Saya akan memberikan kepada kamu berdua bola yang berharga. yang berharga. Antum suratun. Sauqaddimu lakum suratan qayyimatan. Saya akan berikan kepada kalian Saya akan memberikan kepada kalian gambar yang berharga. antunna jaizatun. Sauqaddimu lakunna jaizatan qayyimatan. Saya akan berikan kepada kalian Saya akan memberikan kepada kalian jaizah. Hadiah yang berharga. Saya ulang, langsung dijawab. Huwa nazaratun. Sauqaddimu lahu nazaratan qayyimatan. Hiya. Sauqaddimu laha qalaman qayyiman. Huma. Akibah. Sauqaddimu lahuma haqibatan qayyimatan. Hum daftar. Sauqaddimu lahum daftaran qayyiman. Hunna sa'ah. Sauqaddimu lahunna sa'atan qayyimatan. Antuma qura. Antuma sauqaddimu lakuma quratan qayyimatan. Antum surah. Sauqaddimu lakum suratan qayyimatan. Antunna jaizatun. Sauqaddimu lakunna jaizatan qayyimatan. Alhamdulillah bisa ajar ini ya.
Sa'uqaddimu. Sa'aqra'u. Adrisu. Sin khusus mudhari istilahnya. Ummu Aiza langsung. Huwa nadzaratun. Sa'uqaddimu lahu nazaratan qayyimatan. Naam. Hiya. Sa'uqaddimu laha qalaman qayyiman. Huma. Sa'uqaddimu lahuma hakibatan qayyimatan. Hum. Sa'uqaddimu lahum daftaron daftaron qayyiman. Hunna. Sa'uqaddimu lahunna sa'atan qayyimatan. Antuma. Sa'uqaddimu lakuma quratan qayyimatan. Antum. Sa'uqaddimu lakum suratan qayyimatan. Antunna. Sa'uqaddimu lakunna jaizatan qayyimatan. Bisa Insyaallah Ustaz. Uqaddimu fi'il muta'addi dia ya. Nah, Uqaddimu. Mempersembahkan, memberikan sebuah buku. Bukunya tuh maf'ul bih dia. Syukran, Ummu Aiza. Kemudian mungkin boleh. Huma. Huma lagi. Iya, Huwa. bismillah. Huwa sa'uqaddimu lahu nadharatan qadiman. Qayyiman. Qayyimatan. Qayyiman. Mu'annas. Oh ya. Sa'uqaddimu lahu nadharatan qayyimatan. Hiya. Sa'uqaddimu laha qalaman qayyiman. Huma. Sa'uqaddimu lahuma hakibatan qayyimatan. Hum. Sa'uqaddimu lahum daftaron qayyiman. Hunna. Sa'uqaddimu lahunna sa'atan qayyimatan. Antuma. Sa'uqaddimu lakuma quratan qayyimatan. Antum. Sa'uqaddimu lakum suratan qayyimatan. Antunna. Sa'uqaddimu lakuna jaizatan qayyimatan. Nah, gitu. Masya Allah, Medina. Sa'uqaddimu muta'addi ya. Ya, nah, Ustaz. Objek. Butuh objek. Nah, Butuh objek. coba Medina masih latihan terakhir ya. Ada waktu dikit. Fadli Om. Oh. Makkah atau Irah. Apa itu? Sarun. Ya, sarun. Sarun yang menyenangkan, ya. Ya, nah. Satabda'ul mutlatu fil usbu'il qadimi. Liburan akan dimulai. Liburan akan dimulai di pada pekan minggu ini. Pada minggu depan. Pada minggu depan. Liburan akan dimulai pada minggu depan. Kemudian yang kedua, sanadhabu. Sanadhabu ila Makkah. Laqad hajas. Kita akan pergi ke Mekah. Laqad hajastu li safari bitto iroti. Aku telah memesan perjalanan. Aku telah memesan perjalanan menggunakan pesawat terbang. Hadza khobarun sarun. Ini kabar yang menyenangkan. Khabarun sarun. Jadi buat percakapan ya, ringkas ya.
Dengan Iya, Nam. untuk Mukardina mungkin nomor 2 ya. Iya, nambah. Mudina yang pertama satabda'u. Satabda'ul utlatu fil usbu'il fil usbu'il asimati ya Ustaz ya? Qadim. Apa qadim? Contohnya dulu. Oh, sama ya? Diulang. Contohnya dulu diulang. Satabda'ul utlatu fil usbu'il qadimi. Tanasabu ila Makkata laqad hajaztu lis-safari bit-ta'irati. Koma dulu. Sanadhabu ila Makkah. Oh iya. Tanasabu laqad hajaztu lis-safari bit-ta'irati. Saya. Oh, hada khobarun jayyidun. Nah, ini Gimana dulu sih? contohnya. Contohnya dulu, belum latihannya. Ada Oh, khabarun. hada khobarun sa'run. Nasarun. Sarun. Nah, baru sekarang nomor 1 Mudina. Al-asimatu al-qitar jayyid. Satabda'u. Satabda'ul utlatu fil usbu'i al-isamati. Enggak, sama. Fil usbu'il qadimi. Satabda'ul utlatu fil usbu'il qadimi. Mukardina. Ya. Tanashabu ilal asimati Naam. laqad Hajastu. hazastu lis-safari bil qitari. Nah, baru Mudina. Hadza khabarun. Hada khobarun jayyidun. Nah, gitu. Aryan al-hafila jamil. Mudina. Satabda'u. Oh, satabda'ul utlatu fil usbu'il Qadim. qadimi. Qadim aja nggak bisa. Qadimi. Nggak berubah. Oh ya. Nah. Satabda'ul utlatu fil usbu'il qadimi. Tanashabu ila riyadi laqad hazatu lis-safari bil hafilah. Naam. Hada khabarun jamilun. Bagus. Al-Kuwait. As-Sayyara. Mumtaz. Mudina. Satabda'u. Satabda'ul utlatu fil usbu'il qadimi. Naam. Tanasabu ilal Kuwait laqad hazastu lis-safari bisayarah. Hada khabarun mumtazun. Bagus. Al-Bahrain. As-Safinah. Satabda'ul utlatu fil usbu'il qadimi. Tanasabu ilal Bahrain laqad hazastu lis-safari bis safinah. Hada khabarun hasanun. Naam. Gantian ya sekarang. Mukardina. Al-asima al-qitar jayyid. Satadhabu. Satabda'ul utlatu fil usbu'il qadim. Mukardina. Sanadhabu. Sanadhabu ilal asimati. Laqad hajastu. Laqad hajastu li safari bil qitari. Bagus. Khabar. Hadza khabarun. Hadza khabarun jayyidun. Ar-Riyadh al-Hafilah. Tatabda'ul utlatu fil usbu'il qadim.
Sanadhabu ilal riyadi. Laqad Hazal. hajatu laqad hajatu li safari bila hafilati. Bagus. Hazal khobaru jamilun. Al-Kuwait. Tatabda'ul utlatu fil usbu'il qadim. Sanadhabu ilal Kuwaiti. Laqad hajatu lis safari bis sayyarati. Nah, Hazal khobaru mumtazun. Al-Bahrain. Tatabda'ul utlatu fil usbu'il qadim. Sanadhabu ilal Bahraini. Laqad hajatu lis safari bil safinati. Hazal khobaru hasanun. Nah, Safina apa tuh Mukarrina? Safina. Kapal. Kapal laut. Kapal laut. Nah, Mukarrina bisa juga Al-Hafilah apa Al-Hafilah? Bus. Bas, nah. Mudina bisa ya? Insya Allah Ustadz yang ini Khabarun sarun, berita yang khobarin menyenangkan. Berikutnya Mu'aizah. Syukran Ustadz. Afwan. Mu'aizah kita berdua ya. Ustaz. Ana yang pertama. Satabda'ul utlatu fil usbu'il qadimi. Dan ini contohnya dulu Ustaz. Langsung aja. Nomor 1. Nomor 1. Sana zahabu ilal asimati. Laqad hajaztu lisafari bil kitori. Hadha khabarun jayyidun. Arya. Satabda'ul utlatu fil usbu'il qadim. Sana zahabu ila riyadi. Laqad hajaztu lisafari bil hafilati. هذا خبر جميل. ستبدأ العطلة في الأسبوع القادم. سنذهب إلى الكويت. لقد حجزت للسفر بالسيارات. هذا خبر ممتاز. ستبدأ العطلة في الأسبوع القادم. سنذهب إلى البحرين. لقد حجزت للسفر بالسفينة. بالسفينة. هذا خبر حسن. Gantian. Mu'aizah. ستبدأ العطلة في الأسبوع القادم. سنذهب إلى العاصمة. لقد حجزت للسفر بالقطار. هذا خبر جيد. Arya. ستبدأ العطلة في الأسبوع القادم. سنذهب إلى الرياض. لقد حجزت للسفر بالحافلة. هذا خبر جميل. كويس. تبدأ العطلة في الأسبوع القادم. سنذهب إلى الكويت. لقد حجزت للسفر بالسيارة. هذا خبر ممتاز. ستبدأ العطلة في الأسبوع القادم. سنذهب إلى البحرين. لقد حجزت للسفر بالسفينة. هذا خبر حسن. Nah, alhamdulillah. Syukran Mu'aizah, bagus. Dina juga. Sampai sini jumpa kita. Dina juga bagus, Masya Allah. Besok kita daras 24 masih belajar angka ya. Al-adad kita mungkinkan ya. Al-adadu. InsyaAllah ta'ala. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kita doakan juga jangan lupa
negeri-negeri kaum muslimin, negeri saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang bergejolak dari kemarin kan, berperang. Semoga Allah jaga negeri-negeri kaum muslimin semuanya. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Ila liqa ma'as salama. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.